Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan segala hajat cita-cita beliau dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tiang pelungguh panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ican tiang pelungguh nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dapat melinggih hadir pada siang menuju sore niki. Jadi alhamdulillah niki adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat paling belik jamaah adalah nikmatul amni. Nabi nikmat keamanan. Niki nikmat paling belik. Jadi alhamdulillah tiang pelungguh makin arak di bumi Indonesia niki negeri yang aman. Makin tiang pelungguh napiaran pengajian, terus napi sembahyang, nuntut ilmu, boyak rizki niki dalam keadaan aman. Nikilah nikmat paling belik. Niki nikmatul amn, nikmat keamanan. Niki sebab yang pelungguh masih tetap iring pemerintah negara. Jadi sampunan terjak lawan negara makin niki luwe macam-macam ya basen nabiaran sopo ulama Ibn Qayyim Al-Jauziyah niki bebasa sinin tahta hukka min jair afdalu minal lailati bila hukka. Bertahun-tahun di bawah kepemimpinan yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin. Andin sejeluh doang makin darat negara, sak maling milih maling, sak saling mati milih saling mati. Niki karena berkat ada negara yang pelungguh makin dalam nikmatul amni, nikmat keamanan. Kemudian kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelungguh min ahlis salawat, dari orang-orang yang cinta demen baca salawat. Sehingga ia bahasan Syekh Jazuli min asbabi qillatil barakah, sebab kekurangan berkah niki adalah umat manusia niki kurang baca solawat. Min asbabi qillatil barakah, sebab kekurangan saran berkah niki. Basen Syekh Sya'rawi niki, berkah niki adalah jundun min junudillah. Berkah niki adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Andin nyeleket nggih, andin tertipak rezeki tiang pelungguh mesti saran berkah niki. Timaan sekedik lahu luwe lain niki saran barokah. Laik arak sebuah wali Allah niki Ibrahim bin Adham nggih ketua ya Syekh
Nabi searan barokah. Kekeduan beliau tentang apa itu barokah. Ya bahasan Syekh Ibrahim bin Adham berkah bau di napiran tiang pelungguh sermin berkah niki. Contoh Ibrahim bin Adham niki adalah marak bembek kanje basuh anjing atau basuh niki bembek. Jadi lamun tiang pelungguh makin ande tidak indang be luwe basong kanje bembek je be luwe bembek lagi saya kata padahal nggih searan basong niki lamun nganak sampai 10 15 nggih dan nganak sekali lagu bembek paling luwe telu ada 4 jadi ki sakti gati paling niki. Nah, ya bahasan Ibrahim bin Adham bahkan tiang cek niki le Google niki memang populasi di dunia niki luwean bembek kanci anu niki. Padahal bembek niki tegoro pertama arak tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13. Nggih niki ya tahun tegoro bembek niki beluwe-luwean di dunia hari kurban. Nggih tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13. Di mana aran akikah nggih piraya dengan lahiran. Nggih anden berdua mama dua tegoroka, anden berdua sak napiaran bije nina tekik tegoroka. Nah niki tetap niki kegiatan umat Islam niki madas sana sepanjang tahun. Lagu ternyata setelah tercek niki luwean nabiaran tetap luwean bembek kanje sebab karena bahasan Ibrahim bin Adham lamun bembek niki ya nabiaran lamun kemalam marun tidem bembek kelemak arun ngase pagi-pagi niki wah ngase bembek niki. Nah lamun bahasa tu anjing niki jak kemalam tutulin ngelining dia ngelining dia ini tidam bareh kelemak dia ton tidam niki yang pun dia boleh berkah ya bahasan desida Nabi burikat li ummati fi bukurihinna diberkahi umat Muhammad tegoloan berkah di pak umat Muhammad fi bukurihinna di waktu paginya itu tegoloan berkah yang pelungguh niki sebab nggih kita ada solat subuh dan lain sebagainya niki dalam rangka untuk menggapai berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian solawat niki endah ye sebab yang pelungguh terjelak terkabul doa di Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat sebab solat laik Syekh Jazuli niki beliau berasal dari negeri Maghrib niki mantap bahasa Indonesia niki Maroko nggih. Maroko niki mazhab Imam Malik nggih mazhab batur di Maroko. Lamun Imam Malik niki ndek najis basah niki nggih. Yang perlu kedek basah Maghrib di Maroko. Niki makna peran Syekh Jazuli itu berasal dari Maghrib, dari negeri Maroko. Hiasan. Sopok waktu Maroko niki negeri Maroko niki terjadi nabi paran kekeringan satu kering. Bahkan niki hampir niki akan terjadi kelaparan karena tetalatan batur niki denara ini solah si geru gering padi sede si geru wahan napiran tereng niki sampai belah si geru niki waktu niki negeri Maroko, sehingga beliau Syekh Jazuli niki sampai munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Dalam munajat itu kemudian beliau keliling negeri Maroko. Oh ya, Nabi sebab makan dan ini turun hujan. Wah istisqa sampun istisqa. Lagu hujan ini bau tu turun. Tiba-tiba mun sermin arak sepuk dengan nina nya ken congok lek sedin sumur. Nggih. Sepuk dengan nina congok lek sedin sumur mu iya berdoa. Sekedar tijoh doang sumur niki mun geritikan air hujan. Niki si bingung nabera Syekh Jazuli yang pun rapetan dengan apa dengan nina niki searak di sedin sumur. Wahai perempuan, ya ukhti, wahai saudariku, Nabi amalan membaca sampai ia lalu mandi doa bahasa Syekh Jazuli. Ya jawaban niki dia nak amalan kesana biasa cuma dek wah pegat selawat dan wah pegat solawat. Ya sebab beliau Syekh Jazuli niki mun tulis leman jelo niki mun karang kitab nggih, kitab niki makin terbaca oleh seluruh nggih rata-rata umat muslim dunia niki baca niki kitab teparan aran kitab Dalailul Khairat nggih, niki karya Syekh Jazuli. Kitab Dalailul Khairat niki kumpulan solawat dipak deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah setiang hormati tiang pelungguh makin ada atau sebagai umat deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi niki mari tiang pelungguh syukuri dengan kita perbanyak solawat tipa deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syarat sebab niki negeri gubuk gempeng gede yang pelungguh keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lek sopo napiaran lek sopo waktu gitu deside Nabi Muhammad niki melinggih sallallahu alaihi wasallam di Masjidin Nabawi ara niki lah kenyengkeun sa melinggih deside Nabi ma'ahu mirsah. Pak Nabi depan niki tongkat tunjang niki tunjang niki ukuran sekitar semeter ukuran tunjang niki jadi ndek tak gangga selalu. Nah, biasa tunjang saukontek niki selalu dibawa oleh deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun jauh tunjang niki kadang-kadang lamun panggel lalu Nabi mun golok le napiran yitan be selanggah lah lamun yitan be menyandar deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu kadang-kadang mun golok le julu lamun khutbah ya besin totok-totok niki deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pun Nabi dan tamun tiang pelunggung khutbah atau Nabi kesunahan jauh tongkat niki dasar. Jadi sallallahu alaihi wasallam waktu niki arak di Masjidin Nabawi, masjid deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh banyak sahabat. Jadi dimin melinggih deside Nabi melinggih para sahabat. Ya basen sallallahu alaihi wasallam wah keruan basen desiden maq'aduhum atau maq'aduna tahu sejak melinggih tiang pelungguh niki anu wah keruan fil jannati au finna lek surga atau lek neraka niki basen desiden Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat niki sampai begejuh niki mau apa kena sejak launah keruan kan marah niki niki lah akhir semua sahabat niki pada ribut lah marah niki berempinan sampai antara jangan beketuan atau ndik kadang-kadang din bani sahabat niki min nuri wajhihi terang wajah Nabi niki ndik narak dengan kawu sermin Nabi niki melebihi 1 menit si terang wajah sallallahu alaihi wasallam. Laik Siti Aisyah
radhiyallahu taala anha, sebini inde sida Nabi, bija ni si Abu Bakar As-Siddiq. Ya Siti Aisyah niki mun jahit pakaian inde sida Nabi, jahit pakaian sallallahu alaihi wasallam. Kenyekeun sajahit pakaian inde sida Nabi si Siti Aisyah pedak dilah bis minyak niki dilah copok ni dimin bih minyak muteri jarum gitulah, bih minyak teri jarum, jarum menu pocet jarum jarak kan, teri jarum bih minyak boyaan beganggam-ganggam si Siti Aisyah. Lalu ini dait jarum ni tiba-tiba assalamualaikum kat basen desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diminta desida Nabi le ruangan niki langsung sermin si Siti Aisyah jarum sateri baru niki karena terang wajah desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin tiang pelungguh arak dilah kadang-kadang masih boyak senter nggih sitja boyak adena jarum teri niki. Padahal wah neon kadang-kadang pilih niki apa paling mahal niki lagu masjid dait jarum sallallahu alaihi wasallam min nuri wajihi, dari terang wajah desida Nabi Muhammad niki sermin si Siti Aisyah radhiyallahu taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Jadi desida Nabi niki selalu membawa tongkat dalam berceramah atau menyampaikan sesuatu sambil satoto tongkat niki desida Nabi ya base anu tahu tiang pelungguh niki wah keruah fil jannati au finnar, le surga atau le neraka. Akhir subuh sahabat niki mubanian diri peketuan pada desida Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dek Nabi waharak tiang pelungguh niki kitabah catatan amal tiang pelungguh, dek Nabi waharak catatan amal tiang pelungguh, catatan amal kita sak lek kanan niki catat sak solah, sak lek kiri catat sak lengi. Mu Nabi jajarin catatan niki lamun wah keruan tahu anu le surga atau le neraka. Ya basen desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu basen Rasulullah, i'malu beramallah, yang pelungguh melaksanakan kebaikan sebanyak-banyaknya, yang pelungguh melaksanakan kebaikan terus menerus. I'malu nggih sampunan terjak indeng-indeng surga dari neraka. Nggih makin tiang pelungguh bekerja, tiang pelungguh beribadah, tiang pelungguh beramal, semua niki adalah lillahi ta'ala. I'malu basen desida Nabi, kullun setiap orang selaku umat Muhammad muyassarun dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lima khuliqalah, tipak Nabi tiang pelungguh tepiak niki tiang pelungguh akan dimudahkan oleh Allah jak tepemolah tipak Nabi tiang pelungguh tepiak si Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makin sila tiang pelungguh hadir majlis nggih lumbar lamun azan niki lumbar ke masjid sembahyang, kadang-kadang lamun lek luah bejak tahu sembahyang, lamun terdengar pengajian mai idapangan nggih ketika tiang pelungguh mendengar nasihat kita dengarkan niki wah niki jari tiang pelungguh lima khuliqalah, tanda bahwa tiang pelungguh niki diciptakan sebagai ahlil jannah. Makin tiang pelungguh hadir marak niki wah jari tanda entah di surga sambunan terjak pinang-pinang apa neraka surga. Jadi ya maria basen desida Nabi apa likullum apa muyassarun lima khuliqalah, dimudahkan pada Nabi tau tiang pelungguh jak tekuluh anden ahlin nar molah terjagawe maksiat marak ni lagu makin silak maksiat dong takut tiang pelungguh nggih. Lamun hadir majlis masjid pengajian nggih niki si molah melangkah tiang pelungguh
walaupun berat-berat lagu tetap salampak niki iharan jak setan niki dia mentelah begoda marak manik Allah asyaitanu yajri majrad dam setan niki lampak li awak tiang pelungguh niki marak peredaran darah mentelah nggih anden darah niki bentelah beredar kan nabi jari niki nggih mati tiang marak niki lah setan di luar mentelah jagoda tiang pelungguh. Jadi kullun bahasan jasida Nabi kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap tiang pelungguh niki jak tepemolah tipak napi tak jak tekolok si Allah Subhanahu wa taala. Ya niki laik Imam Al-Ghazali nggih bersemeton kanjen dua Imam Ghazali niki. Sak kakak niki Ahmad, beliau Imam Ghazali Muhammad. Ahmad kanjen Muhammad. Imam Ghazali niki kode bersemeton Ahmad kanjen Muhammad. Memang masih kode terbilin si dengan toa ada dua yatim piatu Imam Al-Ghazali. Lagu enggak antadean toko tahun jual napi kemek jual bong dan lain sebagainya niki. Enggak pengadik-adik dengan toa Imam Al-Ghazali. Nah niki ia jadi biaya napi untuk ilmu. Kakaan Ahmad niki kakaan si Imam Al-Ghazali niki dengan satu tutu jujur, dia sangat jujur kakaan Ahmad sehingga temelet lalu si negara jangan tepiak jari bendahara lain si raja di zaman niki akhir lalu terboyak Ahmad niki kakaan Imam Ghazali si raja pokok lalu boyak lamun dek dait mbit om dait boyak lamun dek mele paksa bahasa Melayu jauhan kejok dijak piak jari bendahara karena sangat jujur. Akhir lalu terboyak nggih Syekh Ahmad niki kakak si Imam Al-Ghazali terboyak-boyak dan narak baun boyak niki ternyata ia nyebuh tu di atas gunung tu nyebuh dan bani penggita akhir terdait lah tu nyebuh terboyak terbau apa Syekh Ahmad Al-Ghazali jauh ke hadapan raja. Nah ini lawan dek mele jari bendahara jam kembik negara sida enggak dengan jujur tersiksa kepada raja. Pokon wajib dia wajib taat oleh pemimpin. Lagu enggak doang jawaban Ahmad Al-Ghazali kakak si Imam Al-Ghazali enggak bahasan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang niki wah terpemolah si Allah Subhanahu wa taala pada apa dia diciptakan. Anu tiang niki ndek kuah tepiak jadi bendahara, ndek kuah tepiak jadi pejabat si Allah. Jadi ini idah. Kuah tepiak aku jadi zikir, jadi wirid, jadi ngaji. Sila mangkin tiang pelungguh dalam hal pegawaian. Ini ki wah sampun tepiak si Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan tiang pelungguh harap dengan memang tahun berusaha tahun tepiak iman dia putar-putar malik boyak pegawai tetap mentulak enggak antonin idam dia berusaha harap saat dia pertanian harap saat macam-macam ni kan jadi nikilah bahasan desida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap yang pelungguh niki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi tau yang pelungguh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah makin tiang pelungguh hadir marak niki jadi bukti bahwa kita memang diciptakan oleh Allah sebagai ahlil jannah. Jadi niki wah nggih jadi bukti bahwa kita adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat terakhir jadi tiang pelungguh tentu semua punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Tapi keinginan harapan tiang pelungguh niki sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa tiang pelungguh berdoa tebi jejari nggih doa naden sajari soleh salihah. Lagu doa niki jangan terkabul selapun si Allah. Dia narak doa jangan tekabul kecuali dua.
Pertama, doa dengan sak dalam maksiat. Iki jangan nak terkabul siapa. Yang pelungguh berdoa, meminta, memohon kepada Allah, tapi kita lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, doa seandainya terkabul si Allah Subhanahu wa ta'ala, doa dengan seandainya bersapaan kan jebatur. Nah ni kisah berat ni kini. Silap makin lamun harap tak keluarga sahabat kanja tandik bersapa-sapaan bareh niki sapaan nggih. Tengok Nabi doa tiang pelungguh tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelungguh nggih lamun tandik bersapaan niki dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih niki luar biasa. Doa tiang pelungguh niki ngambang antara langit kanje bumi. Ma bainas sama wal ard, sampai tiang pelungguh bersapa. Bahkan tersebut di dalam sebuah riwayat lamun tersaling sapa kan batur niki ande tak bedait niki langan atau le nabi ucapan salam assalamualaikum warahmatullah niki ucapan salam saling sapa niki basen deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa tiang pelungguh niki bergugur bergeritik marantan terik dedaunan leman luluh niki entan terkurangi dosa banda tiang pelungguh ketika kita bertegur sapa sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nikilah gihruan kelebihan, nikilah ruan keutamaan, nikilah ruan napiara nikmat Allah Subhanahu wa taala tiba tiang pelungguh. Jadi alhamdulillah makin kita semua niki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelungguh makin hadir marak niki salah satu bukti bahwa kita ini adalah min ahlil jannah, bahwa tiang pelungguh niki adalah dari bagian dari ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekedar niki yang sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.